Salamu alaikum mwangalizi watukufu mdungayo RTC wanazija na 30 waendao harumai mashindano ya waendao harumu mchindo demi-final wa mpango ujuzi wa hisa wa benulwa masihu ya jana uhifadhu yeze bahari zilio na maduhuli ya mbweza inu barnamaji ya tulanziani ne sofish zinu miongoni mwa mada za panga etarifa habari ya hatu. Ile jadwali la raisi wa Jamhuri Azali Asumani lika na barnamaji zinji ya huwainu halahiki ya matabibu wa shule hanaone zembwade za mato zinu ili waruhusu wamnike upezo wa mato Julai hizo wafikirio ili ubasa uwazi hazi za hao Halidi Mzuri na Mahmud Msaidie maelezo ya Muhammad Munyali. Izo kweli ya huwainu ni jumbe za saya zilahiki wa iho jumba la rais la Baiti Salam. Dr. Shanfi mtaalam wa uzira mbwade za mato watimani rais wa hile chama alambao Terre d'Oftarlement wa ile ya baadhi ya matarajio ya udunga yenzia ya ubarikisha ledzihiro la hezembwa deza mato. Ensi hatu yo mongoni mweze nsi zilo na matobibu wenchi. Shabu karatu saza ukange lazimu rihondane tena na kadri ya matobibu wanaojua hili mishiha wajatanganye nasi ikeleo yensi ke na kadri ya matobibu wanane uhundra kume wahangalia zinkanga ya umgwa hivenza. Rashidi hunu hatu tizia hobe hawandu harumazi ntiza Afrika ndo asome ma infirmier spécialisé ya wananezimbo za matoizo rishindi rehansi harumwe université ya Comore harumwe l'école ya santé tibua l'école ya forme yani walmish ma infirmier spécialisé rangumu hazi fizidi na kume ikao sihundu msaada wa kungumanyula mbao OPC wao ndo akamsaidia idiribu l'école hiyo garomba mungu hamalizo rahamba dasine banque islamique de développement nane faculté de médecine ya Sfax wantsanganyesi na uribuwe faculté de médecine yabongo yude idaji ya hondo wakanza honese bavuni mwabanu ujumbe wa saya waniao ze haki zahina mrulo mwade uhadisi wazimane mhu wa daula ombarikisho ze sharia oharimo omvaunu domada ya nyamiliwa oharumo monano aronekana rijerimu oriwonane ne sahira isirimone rimsahe wafanye hejunduo la kweli la haina namna za ngozi fanye hao ibanu mrubu kabine ibanu kabu sharia ya dungao ibanu mrubu ka kliniki kabu sharia ya dungao ni sasa hizi sharia zidunga stehilo ingapo wandu wa unao ani watundao kangazi ngangazangali wao za kweli yoni maana rajara tahakaya angelazimu yensi wafanye junduo la kweli harumwaza ngozi donc rizari mone raisi hati njema harilahi kitondondo hata harone saka yeye bahe hakaunziani sani kuzini kazi mtabishao abonge rija harirenge ndo rijiwa kabisa na singari mferishiao na uferishia yensi pia baba na baha hamanga babu hao mwangu ujotsogeza zenongozi nuzibadilie kuanza hamu doesheleza ukaya ya huwainu rais Azali Asumani halahiki ni jumbe zinji za kawenda za mtekelezize ze fikra za hao ili utaraji omsaada wahahe he faida mkuu ya hele bundo la hensi. Miongoni mwa zenye jumbe za lahiki wa ni rais wa Jamhuri ndiye atendelwa ni mwanzishi jimla wa hele kungumanyola msomo OCE yaliyo harmwa ziara za hazi hunu Komoro ili huja ya muonesi ze barnamaji kaondo za mbeha banunsi juu ya mafundi wa utafiti wa jau wa shuli hanao no mhezo juu ya lugha ya Shikomoro waka miongoni mwa walahiki wa ni rais wa Jamhuri Azali Asumani na rieshe mapicha ya Mahmud Msaidie na maelezo ya Halidi Mzuri. Ya mahadisi yaka ya washia omdungi yoze hazi zafikiriwa omwezi wa janvier wavira iho Djibouti ili utunga kungumanyola mataifa uhusu omsomo. Ne Komoro yomengoni mwezenti za mwando za jitamka ukubali omtungiho wa hele chama ili ubarikisha omsomo. Muhimu umfungatiwa wale chama lienu unumfungatiwa wanti zenidia usoni. Heda joka mjozonti pia ondo joka fanya. Abangeno fikira ya hatu ilo mwandoni ra hansi mundu yaendese valika wo shichonziani abangiaka huja hunu ya mwene mwa daula shati bahe mbashil marhaba hum mwedu hahe Djibouti au mois de janvier ikaba nikapase ko mwezi wa mars zifangishiha shanda bondo wanjia harumawe tambu nziro huwa de mujuwao aba sawa ndwa
kubali ukayange bidore shida sinuo abangu wakahuja one mwa daula wakahuja one Komor wakahuja warione na ila fikire kauri kubali watu ngio ya hatu takange dunga nawo no modelo sona ho Komor he hali wahabiliwane mwa daula ino namna yopangaye mwanadamu mleo uharuma lijir lahahe shani mwanadamu maudu uharuma ya dunia wakati tamada ya dunia rende hanzima ikamno kada shinda ya jijua ya jiamini ya bangu jua tambalia kana bahana jo sisamizi. Rais Azalia Sumani halahiki wajao ujumbe wa wataalam uhusu omtionvu yeluha ya Komori. Leori hundu eshwabe Hashimu kaya raisi hari karibisha siside ngajomba ka siside ma technicien sharitendilwa na fundi watu Jamir Benali yani zihazinu zofanshiha ho senderesi rangu hali haku abanga bo ministère de l'éducation kanga bo département ya Twantiwa kaidwangalia hedia hezeluka joka usomwa hunu na ili joka urumishiha donc vanunga sivanu sontipia na wandwa sa tojitolea maranya ma technicien na ma cadre supérieur ka wanzwa jor saidie ili haukashirisha bonge harmai zimba wazatu zinga wandu hashirisha wenji ngawandu wafanya hazi tekniki wenji shaleo alhamdulillah garshukuria haku na leo raisi aripara ajarambia ukaya na mjienziani na yengu jinge tayari wafanya ze text pia utongeza zihazimu zifanshi doesheliza ukaya omsomo inumbinga nkuyu hujuma yefaliki ya urenda ye Komor nsi ya maendeleo vanu no mahazuizili na mengomiraru ya mfumtani ya jana ya mwanzishi jimla wa heli kungumanyo la mshirikiano la msomo CE Mansour Ben Musallam haendelea na ziara iho universite ya Komor naye hafanya mahadisi daene madhamana ili ujua zitamabuzi wa remi yao harmo msomo wa juu nenamna le kungumanyo la haheli jurali ya emavuna ya halu Azhari Mbaye na Salim Aliratiraka. Inu mengoni mwezi barnamaji za Mansour Ben Musallam dufanya ziara harumo universite ya Komor haukaula wananae linu delegayo kuula maendeleo yansi. Idho amana wa universite inu haile hazenchida za jumba la msomo linaijana hama hakumena mfukare nane ze fikra walonizo za huendelea usoni. Banda panu wabirili ya harumwa zemba wazijihundra woi honvuni. Doanye Ali Abdul Hamid haeleza hauraji zemada wazisome sao nanizo wa Johanza wazitie nziani. Idho amana msudi Arabia oi haunesa toma inji ya bidi ye Komori wa kainiyo haina wakati ye sharti yahe ose joitulwa mhono. Zinu deza sababisha iburwa alitwabibu ya ele hae mahutajio ya hao. Ika muhimu siso jara hadisi vanu leo yanuti majai raka uwabeshea rika ujari sharkiane rikubaliane ka omwendo mzima haba hao mdunga anongoko wa hatu sons ili le alalinu lihebo juu lisaidie lisarbie lisaidie ili msomo wendele usoni uomba Mungu kaya omdunga nunu ujena mamfa menji hususan wanazioni hama namna randiso ziparise makatianu msidiwaze kaya tasi randisa randiso renga wanazoni walabo nzebo jawe somea hunu hatu abo hizo ngara ninda haku zaidi zenjeze zibarikie shamama ndashinu shiri radio msada pado mwana huo Yemwanzishi jimla wahele kungumanyo la ose haonesa yauka ila kile ya hizi barnamaji za hao dele bunjili yoku ikao ngalilindua olendele baada ya mifumo mili banu. Umoja wahe mafundi wahe falsafa waona na mfumtano inu harumwa elisi ya Moroni nao wadhukuru ye barnamaji ya hanti wane wizara ya msomo nao watahau ye mafundi wonti wahe falsafa wadungi ye barnamaji inu harumwa zilikoli zonti na rishilie raisi wa hal. Dukana ye inspection générale ya he education nationale wataha ya ukane mafundi wa filosofi wafanya mkonti ikao umuhimu wa hao do nanu wa haunro ye programu e barnamaji ya he filosofi namna isomisi wao harumwa inti ya hatu bomwa hibenza hazi hamandi yoka ijajujua ifanyishihe eka leo wandu kwa jaona mafundi kaundu waloba nsiju wafanya uhazimu ranguga sina mahaminji ya waza ndogo ya ndani ndogo ya bili husu yawe hazi lokana ngarjuri kensi harma umna nuwo rijue uka
materi fulani kanga isomisiwao usomisiwa namnaje chapitre fulani kanga isomisiwao ngaisomisiwao namnaje ngairengo wakati hindini nganzo makati hindini mnashoni leo ya fanyisiwa devoir ya fanyisiwa exercice ili me permettre à préparer composition par-delà des examens parce que ngam njoo yokana philosophie ukaisomisiwa kati première na terminal et donc iyo dezehazi zaripara hunu lisia moroni leo rijerione parce que ngela dhimu ya mafundi washide wafanye taratibu hata de mafundi wa filo wafanye taratibu hata wafikiane namna ya filosofia la dhimu isomisiwa hawazima c'est-à-dire que fundi usomiso lisia moroni yake na programu nzima na mwendo mzima sawane fundi ulo mitamihuli fundi ulo moroni ulo mbeni na no mahala ni honsi pia ikawa waloze etablissement ikaonga zisomisao ya filo. Habari za rifushia zinyakatinda zinu izo ye Mel Al-Janfar ya bali ya mabiri ya mengo mirandaru na warumishi wa hemeli inu kumena mweja ihunda na natambu harumazi bahari baina ya nzuani na mwali. Warumishi wa kitekniki wa hemeli inu wahisa waroha ili wataheshawiri. Holi honde gardukoto zetartibu zonti zirengwa ili uhubiri wanduika ongwa uharma emeli inu na umakinisha zedul arhami za ezefami zinu waka zianzma zonti zirengwa ili wawavukishe watihundani na tambu za saya. Umjarada wa hele juma la trezor la njia mndo umahazi wizili na kume na mfukare wa hema sanduku ya mali ya njia mndo wa jau BDC na BFC ne komorsele komianzuani zibaki watinauka wa hundu samahani watinauka wandu washindi wajua wa mahala ni zetabu hithi za waswili. Masuala menjio wakazi ngwajuzi sao eja uhatandini ye procureur wa jamhuru nguzi venu. A commencer par le trésor, kao ongerengo kati mwinji effectivement babulu enquête à l'époque il n'y quoi juge d'instruction yongo na cabinet d'instruction ikao en fikiri les conclusions zalawane juge et dossier communiqué il renvoie hunu a possible ngo kateri sur masque yoti dossier tintia dossier et dossier BFC amjo kaya bozajiri babulu enquête baul zanongo na ziparisa omwisoni wa homa wa 2019 za konsongeza nje mahadisi ndamene mazamana ya Banque Centrale notamment le gouverneur de la Banque Centrale ili rione pasenga mina wanduika ngari watuhumuyo harumai hadisira uhusu mro wanji ya mfumo unu harumai biro ya procureur wa elisiwa la mwali Mohamed Abdou haonesa henamnaini umndo njia aux alentours kabli ya he asubuhi gardien wa hele daho akabo pre collègue wangu haka ndiye mndu avizi wa handani aka mfano ametoa en garde à vue karjeli wa ukatomru wa kautilo mndu gardien abakati sur le lieu ila temuzi hadari zipia zirengwa e phénomène ngidono renga surwa nyura jina ikola dhimu bahe wandu waloni zitomana hezide razake kao ngizo kawaida bahuwa rengeze sehadhari za ladhimu idinu Muhammad izozi almuradi zetabu hithi ngazendelea huenda wandu wa hunde mbenu fuhusu ya masuala yanu. Uhifadhi utajiri wa bahari ni mahususu ndezembwe za harumale jera la mlejeli humwali inu barnamaji ya tulanziani ne suofish zinu ilie maduhulianu ya shinde ya basau he ya rumishihe he namna ya ladhimu. Monano jemizi wa ili uhashirisha wakazi wa Helebavu Hussein Abdillahi. Ishamasha utunduzi ishadhaminishwa izihazi za uhifadhi zinao za habaharini harma mji wa Waladu haswatan harma mtsanga wa Sambaju pamoja na idara ya Bavu ishuliana na imaluzi wangulizana harma izi bengalo za Sambaju za kama hadisini dewoni sa izihazi za utundai bahari huno Sambaju namna ziendeleao panza la mezi miraru ya nyabira zino zijaha mkataba wa utsaha utangisa izimbweza zikenyingi mkataba ikawa tulwa mhunu na imadhamana wa wala nene madhamana waljira la mlejili ngubali zao izihazi za maluzi huno Sambaju panza la mezi miraru hamadhumuni ya utsaha utangisa izimfi ndono wao mujiro wakumbali n'ubuzino mba watotoa zimbweza ndali parangweza bilu heya ngeto mbweza be association bena mono mba ndo sobira hozo huno wabaya ngule 5 septembre ka parano atamba mraja jafa ofidhuli aloa andaha mindu
leo tsiana alhamdulillah arifanya lera wanu subhanahu unda lera mbili karao na mru tamaji yabo kapsita mru baharini yonge onesamba babo wala waivu ngwajo imana yayo mbayono na umbo donc namba kama vira tam comité de pilotage ona ndongonda ikamba wa bolazo vamana na yo de ngalia hata hizi zingudzo za mkataba ule ukemba ushinde ngezi dungwao hata ziwasili ya tarehe 13 ya mwezi wa Desemba kabil wohenswa umbu rasmi izihazi za maluzi harma umtsangaunu umziwe hamude izihazi za maluzi harma umkabala unu ino fikra ya tulanziani hautsaha utunda izimbwe za namna zijuka milioni majana marandaro ndo fedha yatowolwa ni serikali ili usaidia wandu wa shulihanao ni lavani wazihakikisha harma majadiliano ya watangazaji ya jimiziwa ya Huwainu no wanachama wa Shikomoro wapangao lavani wambwao lavani njema ya raisi wa hele chama linu hatoso ze jitihadi za he serikali hawa yaka kwa tsuranti wa shangiria narmushili za institution bancaire wizoche warenge milioni majana maili na mbili na riali zui mengo mine na ziraru na majana marandaru na rali jana wa 20 na robo 4 wakati wakao umoja wa hize sanduku za nzuani wahondana na milioni 5 na riali zui mengo minane elisti ya vili ze milioni majana maili na mbili zinu ziwanyishiwa hena mnainu BDC Banque de Développement des Comores wahondana na 24 millions 687 mille. Mek Moroni wahondana na 152 millions 132 940. Et Mek Yamitsami Huli wahondana na 19 millions 998 724. Iyo ndo upande wa hele banyiso la he list ya mwando harmaza institution bancaire. Le banyiso hilo lifanya hena mna hiyo vorizambao vanu ze mapesa hizo ze mali hizo zisazi waswili owanduokao ndo wadumaniwa abonge kajaka nabidi ya humparani vanu rijeri tekeleze ushahidi unu wa hizo bokao ndo zafanyiwa ni raisi wa daula nguna mhifadhi ya muhensi na muhata hale ya mjaili ya azma ya urenda ensinu nsi ya ubasa huwa vanu na 2030 azma hiyo ihakikishihe au kamengo ni mwe magao muhimu ya ansi de ekonomi ya hayo na ekonomi ya Comores ndio harumwa zinurambao produit de vente mdungu ye makalma ya he raisi wa hele kungumanyo la Tanganya ema panga lavani ujuzi unu mpango ikao tulanziani ne WRTC no wanazijana wendao harma mchindo demi-final wahisangwa jijuao aliawa yuba hazungulia harma bandhu ya miji iliona enamna wanazijana warengao fumvu wakauyeshi emasihu ya jana wakati kao wakaulinda zenati jana rienshi mapicha ya Salim aliratirakana Ibrahim Kabao kabla ya utolwa zenatija za konkuru ya ujizi likawa zima la sina lichama la uzina la mbao Cardubez ikao wakaulindia haku wakati unu ili watenziani izo wakanizo hoitswani stressé quoi soif hata deja ta ila corona mamono kariri wono na tartibisha na ndongo sha karsujua wasararu na dakika mingomiraru wakaujihura harma hara hawa yauka wakaulindia zinatija nao wachagulwa Anama vanu wakawa plani atawajula kolila kazane rirdi amdo wasaya wari encourage kutsaru ambie ni mrasu passé ba te sélectionner wana msi décourager na mkazane parce que de heli Emeri wa homji wa Salimani hatianziani video projecteur haba yakahanza o wakazi wa homji wadunga nsanu hansanu zensavuho za Daniel wakawe woi comedien karma wandu wenji no waono ka hesabi kile waisi hao wana wahetsanda na tindongo na parozi hantukaya ngamjokana mwana hata ya wasili daraja hamadongo hamadazi
maana un jour ngaijomfanyia manufaa mema. Wachagulwa haruma witiam de finali inu ngiladhimu waenjeze juhudi ili hanza washinde warenge ekupu ya ujizi ikao itwanziani ne ortese. Banda kuti waweche chekemsi harejei harumwa jimbo la saya ikaongu shemezo danzi jula hezi jirisizi wao yetomaya ya maudu nande mwana. Halala nae inunde unwani ya hele jimbo lione sao udiro neze tobia zito udunga mila haudini zijirisizi wao wana zinu ili uhashirisha wandu wonti waeleweuka wakati uja engedi ngohi wandu wachiniebaho wazie ho kangamiza wanazijana tomaya ya he maudu ya Komor. Nurdin Said ne mapicha ya Salim Alirasiraka. Ya aibu na irejei ye mrenda shatsinde mrendewa. Inude falsafa mshinzi ya hele jimbo la nyumeni halala naye la chekemsi. Nae hahezale ji hamara ya saya hauwanili ya zehakiza wana wa Komor balno wahe dunia. Holiho ndaye makalima madziro ya yarumia harimwa umbosheleo wa hele jimbo ngayaluleanao nezitendwa zijirio harimwa yensi usonimo wanawatiti warendwa uzio. Mapicha dunzanisi wale jimbo halala naye ngayaonesao wandu waremwa ugungu hope uwahao. Kapanurika urema gungu rangibu iveshewa wandu wenye ufanya zitendwa jazini. Ngabo hena trengo litsuwane makalima hayo. Baramale trengo lila monokatitsa wale kalima la kajangu. Yoti kalima nalikreye mimi mside nalitunga chani kalima roba raha mtazango jazalo ulirumia sha hata hamasonsi pia kalima ko mro na mwizi ya mro ufanya nuza utamisha mtu mro ufanya nyu yoti ukabalangode umzazahe sha yode mba hindu jomtambisha zaidi almwe malezi ya hatu mwana reda nai shehidwa ku shihu wejuambi ojomombea dokafwanenya. Haubiha nyaja likola shkomor na maloya mzika wa hele baral hindi mahsus densi ya larinyo chekemsingu jifereshe yo na ufereshea imazama wanili ya oze hakiza howana baada mahakume ya mbwana na imarunda ya ndiso venuha mahsus domtoo bonze ezitendwa za peu zijirisizi wao mwana mkomor ndongo ikayao leoti mara ya handa ama makati ya mwiso yanu wandu patuzi zate harusi ya shughuli gewa furaha na nezaturu ejirani hati ya buhuri urejei haja haundu halala na yemfa halala na yemfa halala na yemfa nenya halala na yemfa. Ezila yao mabangueni baadhi ya wandu wajitamuka uhusuye onwani ya hele jimbo na baadhi ya makalima ya rumishiha wandu wadaili yao wana wahunda neneze haki za waladhimu waonesa hena mnae. Chekemsi afikiri umuhimu wa he message yahe yakatele wandu yakanza hivitse ya hadani dukaya yatombolezesha ya wandu wafanyao ezitendwa zizino wandu waduhazi watongojini kanafasi wende wajuruho wana wandu warenge wanajua hao wa warende ziyo akaanza watombolezesha ya waenese ukaya ze haya za hao ni lazimu wandu wao watido sirilo atikaja lazimu wandu wao wadutataziwa shelazimu wadura gungu walazimu watombolezesha ya wadeziwa hata waone haya zinongojizo tilorende hatsen yode ndongo na zingara harimo message muhimu ya chekemsi yakau ritolea nabo yo ndongo bokoso ntipanga zambao leo tidohanda sha umuhimu afikiri bese hazita harimo majimbo ili wandu pia washindewa wadunge message heni mahala wajokaya abonge mitsirenge ukalada nzia kahura hakaushemeza hajiku no ili wandu pia waone kazinsi haki zinongo wandu wanazifanya heni mru ya joka habdilwa kaye fundi wa he mwana hale mwana ngekapabla mbekana fanenya ngekapabla mbeka mbuna mtoe roho ngekapabla donc zo terme kao zijohuja c'est choquant parce que est acte aussi pardonnable donc abo mimi amjomba kaya chekemsi hakaurongwa haji la mru ya jusi wa au ya roha ya tsahe mwana ndambwe mwana hangamiziwa donc kamonokaya c'est pas un problème le jimbo refrain tuona naudiro he kote yo
shamkubali tena kwa tanke parent tanke dhamana wa fami amkubali tena kale jimbo nja jujwa lishilie bon à la présence ya he mwana hangu mfano ana jujwa mkini ya hunde masuala menja nzanu se fasiri ejao donc na hizo express kwa wakati on zero haku mimi tishie clip hiyo amjokaya zinongongizo nziro simwelewa hizo yakaanza yambe amjokaya akaja kaude yaye mzaze amjokaya mesajila hakauvumbu wa shade fanya sheitendwa na tusorenga kande sheitendwa sha hamama fura yabwa kama mathalan mafura hamrenge emdwa hujalia ya kosewani mzadzai shabo tukabwa kaude ya mzaze shezi ntabishao mimi personnellement tishoke hae le kalima ya hasibabu kaya ijomkini hama mathalani mjuka cheke msio mru artist mhu ya kujulo watoto mwanza mjoke mwana hangu yefani bon twambade mwana hangu bai alafu mji imagine de le kalima saljoja lijue litambalia ndo renge wadohamba halala naye mfanenya amwelewa kazi ngo ko lazima bwatahe ndongo za ushoke shamjuzi sotena ibeka watimba ndonyirwa jina ya jushoke rahand expression hiyo voilà en gros clip ikiri mais gestes surtout shamimi ngami mal à l'aise personnellement le kalima no hususan dabuka zindongo rufanyao na ngabo wandu wazidungao wa mushiliao